अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन जमातों के राबते और एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई है। अपोजिशन जमातों के दो अहम रहनुमा पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात भी तय हो गई है। कब मुलाकात होगी और इस मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के साथ लॉन्ग मार्च का इशू जो है वो भी डिस्कस होना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अपने लॉन्ग मार्च पर डटी हुई है और पीडीएम भी अपने लॉन्ग मार्च पर डटा हुआ है। पीडीएम भी लॉन्ग मार्च पोस्टपोन नहीं करना चाह रहा, पीपल्स पार्टी भी पोस्टपोन नहीं करना चाह रही है। और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि पीडीएम हमारे लॉन्ग मार्च में शरीक हो, ताकि 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च को जो है पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है इसको कामयाब बनाया जा सके। पीडीएम की ख्वाहिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने अगर करना है लॉन्ग मार्च, अगर सीरियस है, हुकूमत को गिराना चाहती है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाना चाहती है, तो वो अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी करके हमारे लॉन्ग मार्च में शरीक हो। ये इश्यूज़ हैं। क्या हो सकता है? क्या लॉन्ग मार्च एक हो सकता है अभी भी दरमियान में कोई तारीख दी जा सकती है, या अपने अपने अलग अलग लॉन्ग मार्च होंगे? और इसके अलावा एक्सपेक्टेशन क्या है, और इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद कब तक लाई जा सकती है? उसके लिए जो होमवर्क किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, वो क्या अभी तक जो अपडेट है स्टेटस, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस व्लॉग में। अच्छा, तो कल मुलाकात है व्यूअर्स। ये एक्चुअली राब्ता हुआ था आसिफ अली जरदारी की जानिब से मौलाना फजल रहमान के साथ 4-5 दिन पहले, और मैंने उस पर व्लॉग भी किया था कि राब्ता हो गया है और दोनों रहनुमाओं ने तय किया है कि जल्द मुलाकात करेंगे। क्योंकि मुलाकात इसीलिए ज़रूरी थी कि कोऑर्डिनेशन करनी है। पीपल्स पार्टी ने भी पीडीएम के साथ, और पीपल्स पार्टी ने पैगाम तो शहबाज शरीफ को के ज़रिए दे दिया था मियाँ नवाज शरीफ के लिए और मौलाना फजल रहमान के लिए। शहबाज शरीफ ने वो पैगाम पहुंचाया भी, पीडीएम के इजलास में भी रखा, और पीडीएम जो है राज़ी भी हो गया, कायल भी हो गया। मौलाना फजल रहमान भी कायल हो गए, मियाँ नवाज शरीफ भी कायल हो गए कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मुझे याद पड़ रही है एक चीज़, जो पीपल्स पार्टी के एक बड़े ज़िम्मेदार ने बताई थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को, ओहदेदारों को, ज़िम्मेदारों को जो इजलास हुए हैं, जब अभी पीडीएम का इजलास नहीं हुआ था, पीडीएम ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले की बात बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये अपने पार्टी अहदेदारों को एडवांस में बता दिया था कि जी अब पीडीएम के सामने एक हम ऑप्शन रखेंगे और देख लीजिएगा पीडीएम हमारे ऑप्शन पे आएगा। तो ये पीपल्स पार्टी ने प्लानिंग के साथ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन पीडीएम के सामने रखा है। इस तरह ऐसा लग रहा होता है कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही होती है कि हम यूज़ कर रहे होते हैं पीडीएम को, और कहीं कहीं पीपल्स पार्टी डंडी भी मार जाती है, यूज़ करके निकल भी जाती है। ये हमने नोट किया है, मैंने कई व्लॉग किए हैं पीपल्स पार्टी की, जो जो चालाकियां हैं पीपल्स पार्टी की, जो पीपल्स पार्टी हाथ करके पीडीएम को बेच के निकल जाती है। तो अभी भी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद में मुझे कम अज़ कम पूरा भरोसा नहीं है। हाँ, पीडीएम की क़यादत अगर भरोसा कर रही है बार बार धोखा खाने के बावजूद, तो पीडीएम की क़यादत करे, क्योंकि ये सियासी जमातें एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो पीडीएम तो अभी फ़िलहाल तो पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के ऑप्शन को तस्लीम किया है, कायल हो गई है। लेकिन अब आगे मुज़ाकरात होने हैं पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो कल मुलाकात तय हुई है। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना को कहा था कि मुलाकात भी होनी चाहिए, तो कब आप आ रहे हैं? आसिफ अली जरदारी हफ्ते से तकरीबन इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान चले गए थे लाहौर पीडीएम के इजलास कवर करके, इजलास अटेंड करके, सदारत करके। उसके बाद फिर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गए, लिया भी गए थे।
फिर मौलाना चले गए थे डेरा इस्माइल ख़ान। अब मौलाना डेरा इस्माइल ख़ान में ही थे तो आसिफ अली ज़रदारी का रब्ता हो गया, और आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मौलाना ने उनको बताया कि वो 21 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 22 फरवरी को JUI की मरकज़ी मजलिस आमला और JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी मौलाना ने बुला लिया है। तो 21 को कल मौलाना रात लेट नाइट पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, इम्कानात इसके हैं। लेकिन कल आसिफ अली ज़रदारी के साथ मौलाना ने मुलाकात तय की है और आसिफ अली ज़रदारी आएंगे, मुलाकात होगी मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर, और आसिफ अली ज़रदारी मौलाना के पास आएंगे। मौलाना आसिफ अली ज़रदारी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि फ़ोन भी आसिफ अली ज़रदारी ने किया था और आएंगे भी आसिफ अली ज़रदारी मौलाना के पास। कल शाम को इशाया भी दिया है, खाना भी दिया है मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली ज़रदारी के अनर में डिनर, और इस पर मुशावरत की जाएगी। एक तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है, इस पे डिस्कशन की जा रही है कि नेक्स्ट वीक जो कौमी असम्बली का इजलास अभी जुम्मे को होने जा रहा है, अगले जुम्मे को, ये जो आने वाला जुम्मा है 25 फरवरी को इजलास शुरू होगा सेशन कौमी असम्बली का। 18 को था पिछले जुम्मे को, वो हुकूमत ने मुलतवी कर दिया। आर्डीनेंस लाना था, हुकूमत ने घबराई हुई तो है। इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात सलब किए गए हैं, जो ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम की गई है, तो तरमीम करने के लिए आर्डीनेंस लाया गया। तो वो इसलिए कौमी असम्बली का इजलास अगर होता तो फिर आर्डीनेंस नहीं लाया जा सकता, तो वो मुलतवी करना पड़ा था। अब 25 को इजलास मुतवक्का है। अगर 25 को इजलास हुकूमत बुलाती है तो इसी सेशन में, यानी अगले हफ्ते, ये 10-15 दिन तो चलेगा इजलास कौमी असम्बली का, तो इसी में ही अपोजिशन जमातों की कोशिश है, ये डिस्कशन की जा रही है कि इसी रवां सेशन के दौरान तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। लेकिन इसमें PDM की अलग सोच पाई जा रही है और पीपल्स पार्टी की अलग सोच पाई जा रही है। दोनों एक ही सोच पे अभी नहीं है, क्योंकि इनके अपनी अपनी ज़ाहिर तरजीहात होती हैं, सियासी जमातों के अपने अपने मसले मसाइल भी होते हैं, मफादात भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे को पीछे धकेलने में भी लगी हुई होती है। अब पीपल्स पार्टी अपना मामला सीधा करना चाहती है कि PDM के कंधे पे चढ़ के PDM को सीढ़ी बना के वो अपना मामला सीधा करे। एक तो लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी अपना हर सूरत में करना चाहती है। पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि पंजाब में हमारा सफाया हो चुका हुआ है, और जिसके लिए, उसके लिए बहाली के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब के विज़िट भी करे जा रहे हैं और काम भी किया जा रहा है। पंजाब फोकस है पीपल्स पार्टी का कि पंजाब में रिवाइवल हो हमारी, ताकि हम आइंदा आम इंतखाबात में कुछ नशस्तें पंजाब से ले आएँ और बाकी सिंध से ले आएंगे। कुछ KP से अगर मिल जाती हैं या एक आधी मिल जाती है, 2-4 मिल जाती हैं बलूचिस्तान से, तो हमारा एक अच्छा एक जो हिस्सा जो है कौमी असम्बली में हमारा हो सकता है। ख्वाहिश तो ये है कि हुकूमत हमारी आए, पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश नून लीग की भी है, दोनों जमातों की ख्वाहिश है कि हमारी हुकूमत आए मरकज़ में। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तौर पर इस कोशिश में है कि अगर हुकूमत फ़र्ज़ करें नहीं भी आती तो कम से कम अपोजिशन लीडर हमारा हो और हमारे पास अच्छी खासी तादाद हो नशस्तों की, कौमी असम्बली में नशस्तें हों। तो इस कोशिश में है, ये जो लॉन्ग मार्च करने का मकसद है वो भी यही है पीपल्स पार्टी का। और पीपल्स पार्टी अब PDM को कायल करने की कोशिश कर रही है, मौलाना फजल रहमान को, नून लीग को, कि वो हमारे लॉन्ग मार्च में शरीक हों। और उनको आसिफ अली ज़रदारी कल मौलाना से मिल रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसमें दावत भी बाज़ाब्ता तौर पर देंगे। जो सियासी जमातें एक दूसरे को रस्मी एक दावत देती हैं, लेकिन सीरियसली मुज़ाकरात भी करेंगे कि लॉन्ग मार्च एक होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये इनको बावर करा रही है कि भाई अलग अलग लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर वो दबाव नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा जो एक लॉन्ग मार्च से पड़ेगा। तो एक ही लॉन्ग मार्च करके हुकूमत को प्रेशराइज करें, हुकूमत को मजबूर करें, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, कि या तो इस्तीफ़ा दे दें
اور نہیں تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لائیں۔ تو پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے، اور مولانا پیپلز پارٹی پر میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا اب پیپلز پارٹی سے اس طرح مطمئن نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتے تھے۔ اب مولانا بھی خفا ہیں، نواز شریف بھی پیپلز پارٹی سے خفا ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ماضی میں جو کچھ پی ڈی ایم کے ساتھ کر کے گئی ہے، جو وعدہ خلافیاں کر کے گئی ہے، جو ہاتھ کر کے گئی ہے پیپلز پارٹی، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے کردار پر یعنی کوئی بھروسہ نہیں ہے پی ڈی ایم کو۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یاد ہے کہ 2019 میں جب مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے، تو ان دنوں میں بھی مولانا کو پتا تھا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں سیریس ہو کے میرے آزادی مارچ کی حمایت نہیں کر رہی اور میرے ساتھ نہیں کھڑی، لیکن قیادت صرف آتی تھی، رہنما آتے تھے، ورکر نہیں تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے۔ لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ بھائی صرف لیڈر آ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری آئے ہیں، شہباز شریف آئے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے ورکروں، ان کے ورکروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے فی الحال، اور ہمارے ورکر ہی کافی ہیں، کیونکہ تعداد اتنی مولانا کے پاس تھی، ملک بھر سے جے یو آئی کے کارکنان لائے گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو بہرحال یہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ بھائی سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوں، کہیں کوئی ڈنڈی مار جاتی ہے، کہیں کوئی ہاتھ کر جاتا ہے، کہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر جاتا ہے، وہ ان کا ضمیر ہے، ان کی وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک اس میں سے صرف وہ مفادات اپنے اپنے حاصل کر کے نکل نہیں جاتی، لیکن ان کی وجہ سے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اگر عمران خان کو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم مل کر عمران خان کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بڑا کام تو ہو ہی جائے گا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے، پھر کوئی اور پنگا لے کے کوئی نکل جاتی ہے پتلی گلی سے، تو وہ الگ بات ہوگی۔ لیکن فی الحال ایک بڑا مقصد جو ہے، ٹارگیٹ جو ہے، وہ اچیو ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی فرض کریں پی ڈی ایم میں تھی، پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ کر گئی، ایک مثال دے رہا ہوں، پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ کر گئی، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ تھی، تو پی ڈی ایم کی ایک بڑی اسٹرینتھ تھی، اور اس میں پی ڈی ایم نے اپنی اسٹرینتھ کی بنیاد پر جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیا، میاں نواز شریف نام لے لے کر تقاریر کرتے تھے اداروں کے سربراہان کے، تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیچھے جانے پر مجبور کیا پی ڈی ایم نے۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی پھر ہاتھ کر کے نکل گئی، وعدہ خلافیاں کر کے نکل گئی اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر سینٹ میں، یہ بہت ساری، یہ میں ویلاگ کر چکا ہوں اس پر۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ پی ڈی ایم ہمارے لانگ مارچ میں شریک ہو، اور پی ڈی ایم کی خواہش ہوگی کہ پیپلز پارٹی اپنا لانگ مارچ ملتوی کرے اور 23 مارچ کے ہمارے لانگ مارچ میں شریک ہو، کیونکہ اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ کریڈٹ نظر آ رہا ہے، کریڈٹ دونوں اپنے اپنے کو دینا چاہ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ اگر 27 فروری کے لانگ مارچ آ جاتا ہے، پی ڈی ایم بھی اس میں شریک ہوتا ہے، تو لانگ مارچ ہمارا ہوگا، میزبانی ہماری ہوگی، اناؤنس ہمارا کیا ہوا ہے، تاریخ ہماری ہوگی، تیاریاں ہماری ہے بھرپور۔ اب اس وقت ان کی تیاریاں بھی نہیں ہیں، وہ اتنی تعداد میں شاید نہ ہوں، ہم زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ ایک تو پیپلز پارٹی کا ریوائیول کا، سروائیول کا معاملہ سیدھا ہو جائے گا پنجاب میں، کہ بڑا ہم نے جی لانگ مارچ لے کر آئے، ہمارے تعداد جھنڈے زیادہ کر دیں گے، تو ہماری تعداد بہت زیادہ تھی اور پیپلز پارٹی زندہ ہے جی، پنجاب میں پیپلز پارٹی زندہ ہو گئی جی دوبارہ۔ ایک یہ کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے، دوسرا پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے لانگ مارچ کے ذریعے عمران خان اگر ہٹ جاتے ہیں، تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کا کریڈٹ ہمارے لانگ مارچ کو جانا چاہیے، اور ہمارا لانگ مارچ 27 کا ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان اگر، اور ان دنوں میں ہی تحریک عدم اعتماد آئے تو زیادہ بہتر ہے کہ کریڈٹ ہمیں جائے، اور ان دنوں میں اگر عمران خان ہٹ جاتے ہیں ہمارے لانگ مارچ کے دنوں میں، تو سیدھی سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہی کریڈٹ جائے گا۔ پھر پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے اس کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہ تو پی ڈی ایم کو پھر ملتوی کرنا پڑے گا، منسوخ کرنا پڑے گا۔ تو پیپلز پارٹی اس چکر میں ہے، لیکن پی ڈی ایم قیادت بھی ظاہر ہے، بڑے دماغ ہیں، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، ساری سیاسی جماعتیں ہیں، داؤ پیچ ان کو بھی آتے ہیں سیاسی،
جو پیپلز پارٹی کھیل رہی ہوتی ہے، یہ بھی سارا کچھ کھیل سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس پہ وہ بھی کنسیڈر کر رہی ہیں۔ کل امپارٹنٹ ملاقات جب ہوگی، یہ تمام ایشوز آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات میں طے ہوں گے، ڈسکس ہوں گے۔ اب کب تک یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اس کے لیے نیکسٹ ویک کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کل ملاقات ہوگی تو اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔